જીવનમાં માનમાં રાખવામાં આવે. મને હરિઓમ તો ઠીક છે બોલીએ, આધ્યાત્મિક તો એક જોક મંડાયેલો પછી આપના ધ્યાન પર લાવું. મહત્વ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જીજ્ઞાસા ભાવ ને જવે, જેનાથી જન્મે કર્મ તેને જવતી ભાવ રહે. આપણે હરિઓમ કરીએ પણ એવી રીતે કરીએ કે બધાનો ભાવ છે. આધ્યાત્મિક માર્ગનો સૌથી પહેલો નિયમ પણ આપણે જાણો કે યોગ્યતા વિના કોઈને કશું આપી શકાતું નથી. મોટા તો એ સમજો કે ખાલી સ્પર્શ કે નજરથી બહારની કે તેલની ભૂમિકા જેને કહીએ છીએ. કોણ વાત કરે છે? તેલની ભૂમિકા જે કહીએ છીએ તે પ્રકૃતિ પર થવાની ભૂમિકા. આ ભૂમિકા પૂરી થતું નથી. પ્રકૃતિનો દ્વંદ્વ વત્તા મૂળ છે. આપણે બધા દ્વંદ્વાથી ગુણાથી દર્શિત. દ્વંદ્વમાં ને ગુણવું આપણે, પણ તેની ભૂમિકામાં પ્રકૃતિ આપણી ગુણવાનું થાય છે. અત્યારે આપણે પ્રકૃતિના ગુણવાનું છે. માટે જે કરીએ એ કરવામાં જો ભાવ ના હોય તો પરાને બોલવું પડતું હોય એનો કોઈ અર્થ નથી. હમણાં જ વાત મોટાનું મોટું કામ ભ્રમણા તોડવાનું. મોટા લખે છે તે કેટલાક એવી વાતો કરે છે કે રોજ કરોડ વાર જો હરિઓમ કરીએ તો મોક્ષ મળી જાય. હું કહું છું કે આ તદ્દન ખોટી વાત છે. લોકોને ભ્રમણામાં ના રાખો. ઘણા લોકોને ત્યાં ધોપાઈ કરવું ને એ પણ અર્થહીન કામ છે. દલીલ કરે કર્મ હરિઓમ જ્યારે બોલો ત્યારે જો તમારા મનાધિકરણ અંદર ના રહ્યા હોય તો એવું હરિઓમ બોલાયેલું પણ ધર્મ છે. એવું મોટાનું લખાણ છે. મારે વધારે નથી જવું પણ આપણે આજે એક વાત કહું કે મારી બાજુમાં બેઠા છે મિસ્ટર રામચંદ્ર જે આર્મી ઓફિસર છે. છેક બેંગ્લોરથી બાય એર આને માટે આવ્યા અને કાલે બેંગ્લોર પાછા જઈએ. પણ એ સ્વામી યોગાનંદાથી છે. યોગાનંદની બે ચોપડીઓને બહુ બચપણનો વાક્ય છે. એક એમને લખી છે લાઈફ બાબા યોગી, યોગીનું જીવન. પણ બીજી જે ચોપડી લખી છે કે આજે પણ ચમત્કારો બને. પરમાત્મા સ્પષ્ટ ઓછું મોટા શું કહે છે? સંતો કદી ચમત્કાર કરતા જ નથી, ચમત્કાર થઈ જાય. એનો એક દાખલો હમણાં કહું. એક ભાઈએ મને અમેરિકાથી ફોન કર્યો કે હું મહિનામાં એક વાર સાંઈ બાબાના દર્શને જઉં છું. ત્યાં બહુ મોટું મંદિર છે સાંઈ બાબાનું. એ મંદિરમાં એવું છે કે દરેક જણ પોતાના ઘરેથી કંઈક રાંધેલું લઈને ત્યાં મૂકે. આવનારને જે ખાવું એ ખાઈ શકે, ત્યાં ખાઈ શકે ને ઘર પણ મૂકી. એટલે એક દિવસે ભાઈએ મહિનામાં એક વાર જાય. એ દિવસે નક્કી કર્યું કે આજે સાંઈ બાબાની ખીચડી ખાવી છે. પણ એ વખતે અમેરિકાનો બરફ પડતો હતો. પહેલા ચાલતા જતો હતો પણ આ વખતે ગાડીમાં ગયા.
साईं बाबा पास गाड़ी मोकली पर साईं बाबा मंदिर में चालू હતો बाजू में गणेश मंदिर है इसलिए हमने हम करके गणेश ना मंदिर में नीचे रेस्टोरेंट से क्या करें और रेस्टोरेंट के चालू હતો એટલે ગાડીમાં બેસવા જાય સાંભળો એને પાણો ખોલે છે એ વખતે રોડ ઉપર કોઈ વ્યક્તિ હતી નહીં તદ્દન વેરાન રસ્તા ત્યાં એના પાછળ હાથ ઉપર એક બુઝુર્ગ માણસ હાથ ઊંચે અને કહે છે બેટા તારે ખીચડી ખાધી છે ને અમે ખીચડીનું બાઉલ અમને આપ્યું ભાઈને એ ભાઈને ગાડીનું ચેક મૂકીને પાછળ જુએ તો કોઈ મને ચમત્કાર થઈ જાય પણ કેટલીક વાર જીવનમાં જેને આપણે શ્રદ્ધા કહીએ છીએ એ શ્રદ્ધાને નિષ્ઠામાં ટકાવવા માટે પણ જીવનમાં કેટલાક બધાઓ બનતા હોય છે આ એટલા માટે મેં કીધું કે મારી જોડે બેઠેલા રામચંદ્રભાઈ એ યોગાનંદના શિષ્ય છે યોગાનંદના આશ્રમમાં રહે છે હવે એ આજ્ઞાનો પાઠ કરશે હરિઓમ हरिओम हरिओम। उपस्थित सभी भ्राताओं और बहनों को मेरा प्रणाम। मैं गुजराती में बात नहीं कर सकता हूँ, क्षमा कीजिए। प्रयास करूँगा कि सबसे ज़्यादा हिंदी में ही बात करूँ, कुछ शब्द इंग्लिश में भी आ सकते हैं। ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा आपका, संक्षिप्त में रखूँगा। मैं सबसे प्रथम हिंदू कालका और मेरी दादी का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने इतना प्रेम पूर्वक मुझे बेंगलोर से आमंत्रित किया और मैं उसका विवरण थोड़ा देर में दूंगा, लेकिन कुछ मेरे बारे में कि मैं कर्नल रामचंद्र भारतीय सेना और अभी सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया। कई सालों से मैं और मेरे वाइफ जो हैं वो परम शिवानंद जी के आश्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। वो आपने किताब पढ़ा होगा योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी, काफ़ी लोगों ने शायद देखा भी होगा, जरूर पढ़ाई होगी। तो उसके साथ में जुड़े हुए। रिटायरमेंट के बाद मैं और वाइफ आश्रम में जो हेडक्वार्टर जो है रांची में है, इंडिया हेडक्वार्टर, और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो है वो लॉस एंजलिस में है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, और भारत में उसको बोलते हैं योगा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो उसमें मैं और वाइफ सेवक बन गए रिटायरमेंट के बाद। तो 3-4 साल उधर रांची आश्रम में किचन और गेस्ट हाउस में हम केयरटेकर थे। और उसके बाद अभी हम लोग अल्मोड़ा जिला में यानी उत्तराखंड में गुरु जी का एक और आश्रम है, उधर में हम लोग सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अधिकतर टाइम हम लोग उधर ही रहते हैं अल्मोड़ा जिला में। कभी कभार हमारे रिश्तेदार और लोगों से मिलने के लिए हम लोग बेंगलोर आते हैं, पेंडिंग वर्क पूरा होता है तो हम लोग बेंगलोर में आ जाते हैं। तो इस दौरान हमारे बहुत सीनियर डिवोटी हैं उधर रांची में, उनका नाम है कृष्णकांत अदानी जी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि साधना को बूस्ट करने के लिए, तो और थोड़ा तीव्र करने के लिए एक आश्रम है, मौन आश्रम, जो नडियाद में और सूरत में है, हरिओम मोटा जी का। तो वहाँ पे आप जाके एक बार प्रयत्न कीजिए, थोड़ा मौन में जाइएगा। तो उन्होंने बोला थोड़ा टाइम देना गया कि, तो मैं शुरू किया कि ये होता रहेगा, और लेकिन किसी और अन्य कारणवश और कई कारणवश सिर्फ 2 दिन में मेरे को वहाँ से निकलना पड़ा मौन। उससे ज़्यादा मेरे को टॉलरेट नहीं हो पाया, मैं मौन सिर्फ 2 डेज में बाहर निकल गया। और उसमें सबसे ज़्यादा कारण मुझे ये लगा कि हालांकि मैं लाइफ लॉन्ग वॉरियर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा, ये मैं बिल्कुल प्लेन आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा भय मुझे एहसास ही नहीं हुआ था जबकि वो मैं मॉल में जब बैठा था। सारी दीवार और रूम सीलिंग सब ऐसे ही कंप्रेस हो रहे थे और मेरे को दबाने का कोशिश कर रहा था, ऐसा सब फीलिंग आ रहा था। अत्यंत भय, महाभय, ये एक्सपीरियंस हुआ मुझे उधर मॉल में बैठ। तो मैं सोचा चलो
जो सोल्जर पार्लेंस, सोल्जर लैंग्वेज में बोलते हैं टैक्टिकल रिट्रीट, कि ये जंग से मैं थोड़ा रणछोड़ बनता हूँ ताकि मैं फिर वापस जाके तो रण में पार्टिसिपेट कर सकूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा निकल गया और वहाँ से फिर दिलीप भाई हैं सूरत आश्रम में, तो उन्होंने फिर इंदु काका से मेरे को बात करवाया और इंदु काका जी ने बोला कि आप मेरे से बात करने के बाद, साक्षात्कार में बात करने के बाद फिर अगले मॉल में जाइएगा, उसके बाद ही फिर आप जाइए, उसके पहले मत जाइएगा। तो लास्ट 2 डेज से मैं इनसे ही मैं बहुत सारे इनपुट्स ले रहा हूँ कि मैं कहाँ मेरा साधना में त्रुटि है, कहाँ मेरा गलती रहा है, उसको कैसे मैं उसको स्ट्रेंथन करने का है, कैसे उसको और स्ट्रॉन्ग करने का है और शक्ति उसमें डालने का है साधना में, और उसके बाद फिर जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह रहा कि आज सुबह मेरा सौभाग्य रहा कि राजेंद्र जी और मंगेश जी के साथ में मैं नडियाड आश्रम चला गया और उतना मेरे को आनंद हुआ नडियाड आश्रम में। मैं उसके साथ में आई जस्ट फेल इन लव विद दैट आश्रम, बहुत ही सुंदर और इतना सुंदर वाइब्रेशन। मोटा जी उधर बहुत सारे साल रहे हैं मेरे अंडरस्टैंडिंग में, और उनका जो कमरा था उधर भी मेरे को बैठकर काफ़ी लंबा टाइम ध्यान करने का अवसर मिला, तो बहुत ही रिचार्ज हुआ पूरा। क्योंकि और अभी आज का इतना सुंदर 3 आवर्स का अखंड कीर्तन, काफ़ी आनंदित प्रफुल्लित हो गए, पूरा अच्छा कनेक्ट हुआ। और आप लोग इधर सभी लोग इतना ऊर्जा और उत्साह के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो अभी भी इंदु काका बोलते हैं मिरेकल्स के बारे में, चमत्कार के बारे में, तो ये जो कल से मेरे लाइफ में हो रहा है कि मैं इधर पहुंच गया, इतने मेरे माता जी पिताजी समान प्रेम पूर्वक से इंदु काका और जयश्री काकी मिले, उसके बाद मेरे प्रिय भाई जन राजेंद्र जी और मंगेश जी के साथ में मुझे नडियाड आश्रम दर्शन हो गया। ये सारा एक चमत्कार ही तो है। अगर हम रिसेप्टिव हैं, अगर हम ग्रहणशील हैं, तो हर एक पल एक चमत्कार हो सकता है। अगर हम कोई महा चीज़ है ऊपर बिल्कुल आकाश में प्रकाश, उसके बाद ही हमको कुछ लाइफ में मिलेगा, तो वो चमत्कार नहीं है। हर एक क्षण हमारा एक चमत्कार है। अगर हम ग्रहणशील हैं तो हर एक पल, हर एक मोमेंट हमारे लिए चमत्कार है। ये श्वास हम ले रहे हैं, यही बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि ये जो अगला श्वास हमारा नहीं है, वो उनके हाथ में है। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इस चमत्कार को लेते हुए अगर हम प्रभु स्मरण करते रहें और नाम स्मरण करते रहें, प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड जो बोलते हैं, प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, योगानंद जी महाराज बोलते थे। उन्होंने YSS आश्रम 1917 में शुरू किया, 1917 में, और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स 1920 में शुरू किया। तो उनके यही 2-3 मुख्य पॉइंट थे कि आप क्रिया योग जो है, प्राणायाम प्रैक्टिस करें, नामस्मरण करें एंड प्रैक्टिस द प्रेजेंस। जहाँ पे भी हैं उनको फील करें, उनका एहसास करें कि हमारे सारे जो काम हैं वो भगवान ही संभाल रहे हैं, हम बस निमित्त मात्र हैं, हम लोग चैनल हैं बस। तो मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आपका सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे ऐसे एक अवसर मिला इंदु काका और जयश्री काकी के द्वारा, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। तो उनके साथ उनको भी अच्छा बुलाया और आज उन्होंने जो बताया उनके सत्ताराम गांधी जा रहे थे केशवानंद मंदिर में, लेकिन बीच में गांधी आश्रम आ रहा था, तो टाइम तो 6 बज गया था। फिर भी हमने सोचा कि चलो एक बार गांधी जी का दर्शन भी कर लिए। तो अंदर गए तो गांधी जी का आश्रम तो आदमी आया और बोला आपको जो देखना है सब देख। तो कस्तूरबा का कमरा भी दिखाया, किचन भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। गांधी जी जहाँ बैठते थे वो जगह भी वो भाई ने दिखाई। तो ये बहुत बड़े चीज हो गए कि क्या बोलते हैं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और ये हो गया। બીજી વાત તો મારા હિમાંશુ જે કેનેડાથી આવ્યો છે એ ત્યાં બહુ સરસ સત્સંગ મંડળ એના વર્તન એને ચલાવે, ખૂબ જ મોટાના એના આશીર્વાદ એના ઉપર છે. એના દાદા ચંદુભાઈ ભાવસાર એ પૂજ્ય શ્રી મોટાના સૌ પ્રથમ ટ્રસ્ટી આશ્રમના હતા, અને એમણે ઘેર તો મોટા કેટલી બધી વાર મલ્ટીપોરમાં આવતા હતા, અને વારે રીતે મોટા ત્યાં આવે, અને ચંદુ દાદા જોડે એને ખૂબ
અને એ સંસ્કાર હિમાંશુ દિલીપભાઈ તો હતા જ, પણ એ સંસ્કાર વધારે પડતા દાદાજીના આ હિમાંશુમાં ઉતર્યા એવું લાગે છે. ખરેખર જે ગુણને બધું ધરાવે ખૂબ સરસ કરાવે છે. બીજું એણે ત્યાં સત્સંગ મંડળમાં આપણા હરિઓમ આશ્રમ નડિયાદને લગભગ જે મોટા તારીખ મૂકતા હતા એવી રીતે એ પણ ત્યાં તારીખ મૂકે છે. અંદાજે $2000 આવેલા એ અહીંયા આગળ એને એના એકાઉન્ટમાં ખાતામાં ખોલીએ તો $1,51,000 જેટલા પૈસા આવ્યા એ તમામે તમામ હરિઓમ આશ્રમને આપ્યા. તો આપણે હરિઓમ સત્સંગ મંડળ કેનેડાને સાથે વધારે છે અને આવું જ ફ્યુચરથી મોટા એમની પાસે આવો વધારે કાર્યો કરાવે અને ખૂબ મોટાનું એમને સાનિધ્ય આપે એવી આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. હા, અને આ એનો જે વ્યોમ છે એ પણ એના જેવો જ તૈયાર કરી રહ્યો છે એની સાથે એ કેનેડામાં જ રહે છે. બીજું હવે 18 તારીખ ગુરુવારે જન્માષ્ટમી છે તો આપણે અહીંયા આગળ હરિઓમની ધૂન કોના કહેવાથી રાખશું? આ પૂછો કરો ને તમે દર્શિની. હા, અરે આમ પાછળ તો જો. હા, પછી બધા નરોડા જતું 1 થી 5 આપણે અહીંયા ગુરુ કૃપા ખાતે કરીશું. બરાબર? હરિઓમ. હવે આ થાળી મૂકવાની જે વાત છે ને, આપણા જાની સાહેબ આવ્યા છે રઘુદાસભાઈ જાની, એમણે અમને સૂચન કરેલું અને અમે આજ્ઞા પાડી અને પહેલાં નહોતા કરતા પણ પછી શરૂ કર્યું. તો જે કંઈ ભેટ આવે છે હરિઓમ આશ્રમને, હરિઓમ સત્સંગ મંડળ ટોરન્ટો તરફથી અને વડોદરાનું જે કામ લગભગ 30-35 જણા હોય છે અને યજ્ઞ પણ કરીએ છીએ આમાં 4 મહિના મોટાની વિધિ વિધાન પ્રમાણે યજ્ઞ કરીએ છીએ. 19 તારીખ શુક્રવાર છે.